Konnichiwa ka Sakura, mga madams, mga dear, ang mahilig sa mga porcelain guys, mga dining ware. So this is it, your desire, no? It's perfect for your collections, then gift, no? Presentable katama. Then ka namin isang iyang style guys, this is flowers or petals design, no? Pwede gad. So glaze siya mga madams, no? Diba? Ang ganda ka nami. So nami pang gift, then collection, then display in your dining, no? Pwede gad. In any occasion, may mga dishes ka mga pwede, suitable na pwede nyo magbutangan sa ni guys, no? Depende sa inyong mga suser. So this is 6 pieces available guys. Take it all na guys. 500 pesos na naman siya guys, no? With stone previous, no? Pwede get. So I have a collection here from my collection also. So all those ladies out there mahilig sa mga stone, no? Pwede na previous for you, but this is take it all guys. 500 pesos na lang siya tanan-tanan. So 5 pieces, so good condition and beautiful katama. This is ceramic glazed porcelain from Japan. Okay, durable and presentable katama. This is legit from Japan. Suser, no? So suser, you are so cute. So green katama ang color guys, super beautiful. Yoshiko mga kasakura.